हेलो फ्रेंड्स, ये स्कॉर्पियो 2022 का BS6 मॉडल है। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, फिर DEF दिखा रहा था, तो मैंने भी पहले इसको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद इस पर आप देख सकते हैं। না, উঁচু করে চলে যাবে। उसका एक छेदा कर दिया, वहाँ पे एक छेदा है हवा पास करने के लिए। नहीं जा रहा है। पहले ये करंट में था, अभी हिस्ट्री में है। मतलब हमारा जो फॉल्ट था वो सॉल्व हो गया। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। ये फॉल्ट को देखिए, क्लियर कर देता हूँ और एक बार, और देखिएगा। गाड़ी को मैं, क्योंकि वहाँ पे जो डैश पे लाइट चल रहा था ऊपर में, वो अभी बंद हो चुका है। जब वो स्टार्ट नहीं हो रहा था वहाँ पे चल रहा था, तो ये गाड़ी अभी स्टार्ट हो गया स्मूथली। एकदम ऊपर वाला लाइट भी चला गया, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो
लाइक और शेयर ज़रूर करना और एक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।